السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشوفو أول درس في لا كونطابيلتي جينيرال كونسيبت دو باز، وغادي نخدمو سولون لو بلان سويفون. دونك أول حاجة غادي نشوفوها هي لونتربريز إي لا كونطابيلتي. ثاني حاجة غادي نشوفو لو بيلون. أبخي on va voir les types ديال لي كونت اللي كتعامل بهم لونتربريز. Quatrièmement غادي نشوفو لي كونت le compte de produits et charges, اللي هو le CPC. Après, غادي ندوزو نشوفو le plan comptable général marocain. Puis, organisation comptable, le système classique. وغادي نشوفو كذلك la correction des erreurs. كذلك le virement comptable. On va voir aussi le compte d'exploitation. وغادي نختمو السلسلة ديالنا في هاد الدرس ديال la comptabilité générale partie 1 l'étude des cas. دونك على بركة الله أول حاجة غادي نبداو بها في هاد الحصة هادي غادي نشوفو شنو هي l'entreprise. Donc l'entreprise, définition. L'entreprise est une entité économique indépendante qui utilise des moyens afin de produire des biens ou des services destinés à être proposés sur un marché afin de satisfaire un besoin moyennant un prix en vue de réaliser le maximum de bénéfices ou subir une perte éventuelle. Donc شنو هي المقاولة؟ انطلاقا من هاد لا ديفينيسيون هادي نقدروا نقولوا بأنها هي واحد الوحدة اقتصادية كتكون مستقلة. الدور ديالها هو أنها كتنتج لينا واحد المواد وخدمات اللي كيكونوا معروضين من طبيعة الحال في واحد لو مارشي. الشركة كتستعمل دي مويان وسائل ديال الإنتاج منهم لي ماتير بروميير مثلا الترافاي إتسيتيرا. عن طريق البيع ديال هاد لي برودوي هذا لونتربريز كتحصل على واحد المقابل اللي هو لو بينيفيس. دونك القاسم المشترك ديال لا بليبار ديال لي زونتربريز راه هو لو بينيفيس. لا كومبينيزون ديال لو ترافاي اي ماتير بروميير بلس ماشين كيعطيو لينا بيان اي سيرفيس. نشوف واحد ليكزومبل هنايا عطاونا بولونجيري ايتيغال ا بولونجي بلس فارين بلس فور. دونك باش ننتجو الخبز كنحتاجو خباز من طبيعة الحال، فرينة لافورس على سبيل المثال، وفين كنطيبو من طبيعة الحال هو الفران. دونك باش ننتجو الخبز خصنا خباز فران و لافورس. Il est indispensable de conserver une trace écrite de toutes les opérations effectuées. C'est le rôle de la comptabilité. Donc هنا كتدخل la comptabilité في هاد لو بروسيسوس ديال la production. La comptabilité ضروري ما كتغاردي لي تراس، يعني كتغاردي لي تراس ديال كاع العمليات اللي كديرهم لونتربريز من لاشا لا فونت لو بايمون ديال الضرائب. دونك لا كونطابيلتي هذا هو الدور ديالها باش جات باش تحتفظ دي تراس ديال شاك اوبيراسيون فيت بار لونتربريز. au nombre de 6 fonctions administratives. Le rôle ديالها هو prévoir, organiser, commander, coordonner et contrôler. كاين لو فونكسيون تكنيك او دو برودكسيون. troisièmement كاين لو فونكسيون كونطابل. on a aussi le fonction commercial اللي هو كيتكلف بالاشا les achats et les ventes. On a aussi la fonction financière, la fonction de sécurité. La comptabilité est une technique qui permet d'enregistrer toutes les opérations réalisées par une affaire. Bien utilisée, il permet à un tiers d'évaluer une entreprise. Donc les fonctions ديال l'entreprise غادي نشوفوهم ان شاء الله من بعد في واحد السلسله غادي نخصوها في واحد un autre module qui s'appelle l'entreprise et son environnement. ولكن ما فيها باس تاخذوا عليهم واحد الفكره دابا شنو هما لي فونكسيون برينسيبال ديال لونتربريز. دونك شنو قالوا لنا بالنسبه لا كونتابيليتي؟ لان الا كانت هذيك لا كونتابيليتي بيان فيت فواحد لونتربريز راه تقدر تعطي الناس اللي كنتعاملوا معاهم لي تيير ديال لونتربريز كتعطيهم واحد الفكره على لا جيستيون ديال الشركه، واش التيير ديال الشركه واش مزيان، واش سوسيتي لا برودكسيون ديالها مزيانه، واش كاينه ان كرواسونس في لي فونت ولا في لا برودكسيون. دونك كتعطي واحد الصوره على لا سونتي على الصحه ديال هاد لونتربريز هادي. On va voir maintenant la classification des entreprises. أول حاجة غادي نشوفو selon leur forme juridique.
Le classement des entreprises selon leur forme juridique est considéré comme la réponse à une double question. Qui possède l'entreprise? Dans quel but la possède-t-on? دونك الكلاسيفيكاسيون جيريديك التقسيم القانوني لانواع ديال الشركات هو بمثابه واحد الاجابه على واحد السؤال او لا واحد جوج ديال الاسئله اللي هي اولا كنشوفوا شكون اللي كيمتلك هاد الشركه هادي، والسؤال الثاني اللي كنجاوبوا عليه دونك علاش هاد لو بروبريتير المالك ديال السوسيتي علاش كريا السوسيتي هادي، شنو الهدف من خلق هاد الشركه هادي. À partir de ces deux questions, on peut dégager trois formes d'entreprises. Donc, les entreprises individuelles, elles sont possédées par un seul individu dans le but de réaliser le maximum de bénéfices. Les diverses tâches de cette entreprise sont assurées par le chef et les membres de la famille, de sa famille. Donc, le propriétaire de l'entreprise qui compte شخص واحد ماشي بزاف ديال لي بيرسون. الهدف ديالها بحال جميع الشركات كيكون هو التحقيق ديال لو ماكسيموم ديال الارباح، وفي هاد لو تيب ديال ليزونتربريز غالبا التسيير ديال هاد الشركه ولا ديال المقاوله كيكون من طرف الشخص المالك ديالها، وكيساعدوه في بعض الحالات دي مومبر ديال لا فامي، يعني الناس اللي من العائله ديالو. Passons maintenant voir le deuxième type des entreprises, les entreprises sociétaires. Elles sont possédées par plusieurs personnes qui mettent en commun leurs besoins au service ou les deux à la fois en vue de réaliser le maximum de bénéfices ou de subir un perte éventuelle. Donc la société, شنو هي la société؟ هي واحد الشراكة ما بين جوج ديال الناس أو أكثر اللي كيكون الهدف ديالهم هما أن كيوحدوا لي كابيتو ديالهم باش يحققوا لو ماكسيموم ديال البينيفيس او سيبير ان بيرت ايفونتويل او لا يتفاداو مثلا واحد الخساره، حيت حنا كما كنعرفوا السوسيتي راه ماشي ديما كتربح، كاين دي زيكزيرسيس اللي كتربح فيهم. يمكن يجي واحد العام دي سوسيتي كتلقى واحد الخساره ملي كيحسبوا لي كالكيل ديال لاني ديال ان اكزيرسيس ديالهم، كيلقاو بان السوسيتي راه ما ربحتش في داك العام وانما خسرات. دونك الهدف في هاد الحالة هادي لي سوسيتي خصهم يتحملوا هاد الخسارة هادي. نشوفوا لو troisième type, les entreprises publiques. Elles sont possédées totalement partiellement par l'État, dont le but n'est pas toujours de réaliser le maximum de profit, mais aussi la recherche de l'intérêt général. النوع الثالث ديال الشركات هو les entreprises publiques، هما شركات كتمتلكهم الدولة l'État، يا إما totalement يعني بشكل 100% أو لا partiellement يعني جزئي من طرف الدولة. الهدف ديال هاد لي زونتربريز ما كيكونش ديما انهم كيقلبوا انهم يحققوا واحد الربح، بقدر ما انهم كيكون عندهم هدف انهم يخدموا الصالح العام ديال المجتمع او لا ديال المواطن. دونك هذا هو اللي كيميز لي زونتربريز بيبليك على لي زوتر تيب دي زونتربريز. لونتربريز بيبليك كيكون عندها الهدف ديالها هو الخدمه ديال المصلحه العامه وما كيهمهاش انها تحقق الماكسيموم دو بينيفيس. باغ كونطخ les autres types de entreprises, par exemple les entreprises individuelles ou là les entreprises sociétaires, راه كيكونوا وهادو كتسمى des entreprises privées. دونك كيكون الهدف ديالهم الاسمى هو انهم يحققوا le maximum ديال le profit ou là le bénéfice. غادي نشوفوا دابا selon leur secteur d'activité. Ce type de classement dégage trois formes d'entreprises: agricoles, industrielles et commerciales. Entreprises agricoles sont des entreprises qui utilisent les produits agricoles dans leur activité sans aucune transformation. Donc, تقسيم ديال les sociétés selon leur secteur d'activité كاين عندنا ثلاثة ديال الأنواع. كاين الشركات اللي كينشطوا في المجال ديال الفلاحة، كاين الشركات اللي كينشطوا في المجال ديال الصناعة اللي هي الاندستريال، وكاين الشركات او المقاولات اللي كينشطوا في المجال ديال التجاره. دونك لي زونتربريز اغريكول هما شركات كينشطوا في المجال ديال الفلاحه، في المجال الفلاحي. هاد الشركات هادو كيديروا استثمارات يعني في المواد الفلاحيه، وعلى اساس انهم ما كيديروا حتى شي ترانسفورماسيون، يعني ما كيديروش شي عمليه ديال التحويل ديال ديك الماتيغ بروميير ديال لي برودوي اغريكول، كيبيعوها بحاله
الخام ديالها. رانا دابا نشوفو les entreprises industrielles. Les entreprises industrielles sont des entreprises qui transforment les matières premières en produits finis ou semi-finis. دونك هنايا الشركات اولا المقاولات اللي كيخدموا في المجال ديال الصناعه بطبيعه الحال هما راه كيشدوا لا ماتير بروميير و كيخدموا عليها دونك كيديروا واحد لا ترانسفورماسيون باش كتحول لواحد لو برودوي سيمي فيني او لا برودوي فيني. باغ كونطخ لي زونتربريز كوميرسيال راه هما مختلفين على لي زوطخ تيب حيتاش هما كيديروا غير لا كوميرس كياخدوا اون غرو و كيبيعوا اون ديتاي دونك كياخدوا لا ماتير اولا لو برودوي كيما هو و كيبيعوه كيما هو. Donc, ce sont des entreprises qui achètent les biens produits et les revendent en l'état sans aucune transformation. Donc, ما كيديروا حتى شي transformation على le produit. Donc, كيغاردوه في l'état ديالو و كيبيعوه لو consommateur. Maintenant, on va voir les objectifs de l'entreprise. L'entreprise remplit deux objectifs essentiels, l'un économique et l'autre social. L'objectif économique. La fonction économique de l'entreprise est de mettre à la disposition des consommateurs des biens et des services dont ils ont besoin. Par l'acte de transformation, elle contribue au développement des richesses de la nation. Donc, l'objectif اقتصادي ديال l'entreprise أهم objectif عندها هو la production الإنتاج ديال المواد اللي كيحتاجهم المواطن. وبهاد العمليه ديال لا ترانسفورماسيون و لا فونت ديال لي برودوي ديالها لا سوسيتي راه كتساهم في لا ريشيس ديال لا ناسيون. رانا دابا نشوفو l'objectif social. À travers l'emploi qu'il crée, l'entreprise contribue à résoudre le problème du chômage et à distribuer dans l'économie d'un pays un certain pouvoir d'achat et d'échange. Donc بطبيعة الحال l'objectif principal social ديال l'entreprise هي أنها كتحارب لينا البطالة. دونك لونتربريز راه كتخلق فرص ديال الشغل وبهاد الطريقة هادي كديمينوي يعني لي شيفر ديال البطالة اللي كاينين في البلاد. ومن طبيعة الحال لونتربريز ملي كتخدم مع دي سالاريي راه كتساهم بواحد الطريقة بواحد الشكل أو بآخر في تعزيز القدرة الشرائية ديال الناس اللي خدامين معها. Les principaux documents circulant dans l'entreprise. Documents relatifs à l'achat et la vente. Bon de commande, bon de livraison et la facture. Donc, الوثائق اللي كتستعملوها بكثرة في البيع والشراء كنلقاو البون de commande, كاين البون de livraison وكاين الفاكتورة. الوثائق documents relatifs au règlement, كاين chèque, bon de caisse, reçu, virement, effet de commerce. Donc, ملي كنبغيو نخلصو الوثائق اللي كتداول كثرة كتستعملها الشركة كاين يا إما شيك بونكير وإما بون دو كيس كاين غوسو كاين فيرمون بونكير أو لا لي في دو كوميرس باغ اكزومبل لي ليتر دو شانج أو لا بيي أ أوردر. إي كاين لي دوكيمون غولاتيف على كونطابيليتي. لي برينسيبو دوكيمون هاد الوثائق هادو اللي كاين لو بيلون وكاين لو كونت برودوي اي دي شارج وكاين لا بالونس أوسي كاين لو جورنال et on a aussi le grand livre. Donc هاد الوثائق هادو غادي نشوفهم ان شاء الله بواحد الشكل بلو ديتايي لي سيونس بروشين ان شاء الله. غادي نشوفو لي نوسيون دو فلي. Les flux économiques sont des mouvements de valeur. L'un des objectifs de la comptabilité est de suivre ces mouvements et d'enregistrer ce flux. بطبيعة الحال l'entreprise راه كدير بزاف ديال زوبيراسيون كدير لا فونت كدير لاشا دونك كاين واحد لي فلو ديال الايكونوميك كاين واحد تدفقات ماليه او الاقتصاديه اللي كديرها لونتربريز. دونك الدور ديال لا كونطابيليتي في هاد لوكا هذا هو انك تتبع هاد لي زوبيراسيون اللي كديرهم سوسيتي ديال دونون. il y en a deux types de flux. كاين اول حاجه لي فلو ريال ce sont des flux de biens et de services. دونك لي فلو ريال التدفقات الحقيقيه يا اما كتكون فلو دو بيان ديال المواد اللي هي كتنتجها الشركه أو لا كيكون مثلا عن طريق خدمات. و لا كونتربارتي كاين فلو فينونسيي فلي دو موني. دونك هادي لو فلي فينونسيي ديما كيكون شي حاجه كتعلق بفلوس بلا موني.
نعطيو واحد ليكزامبل مثلا باش تفهموا مثلا اون اوبيراسيون ديال واحد السوسيتي كدير لو ترونسبور. دونك لو كليون باش كيمشي كياخد مثلا تران مثلا انه باش غادي يسافر كيخلص باغ لا موني كيخلص فلوس. لا كونتربارتي السوسيتي كتعطي واحد البريستاسيون سيرفيس ديال لو ترونسبور. دونك في هاد لو كا هذا لو ترونسبور effectué par l'entreprise راه كيتسمى ان فلو ريال و لو بايمون ديال لو كليون ديال لو بري ديال لو تيكي دو ترونسبور راه كيتسمى ان فلو فينانسي دونك فلو دو موني. هذا في لو كا ديال société prestataire de service. Par exemple مثلا société كدير لا فونت ديال دي بيان. الا مشيتي عند مول المكتبة تاخد ستيلو مثلا. دونك لو ستيلو راه سي ان فلو ريال parce qu'il s'agit d'un bien vendu. La contrepartie كيخلصها الكليان باش كياخد ستيلو كيخلص فلوس. دونك هذاك هو لو فلو مونيتير. دونك وصلنا للنهاية ديال هاد لا سيونس هادي، وان شاء الله لا سيونس بروشين غادي نشوفو نهضرو على لا كونطابيليتي.